Cici di mana ya? Cici di mana ya? Kok Cici nggak ada ya? Cici kemana ya? Cici mau mami marahin, Cici nggak ada. Ke Cici kemana nih? Cici kemana nih? Oh, Cici rusak dong gordennya. Nggak boleh gitu sayang. Cici nih ya main gorden terus ya. Cici. Peekaboo. Peekaboo. Wah. Rusak deh gorden mami deh.